জম্পুজলা উচ্চ বিদ্যালয়কে জম্পুজলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করুন। সে উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল 11:30 স্কুলে এক আপগ্রেডেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, উপস্থিত ছিলেন গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। জানা যায়, রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে জম্পুজলা উচ্চ বিদ্যালয়কে জম্পুজলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার অভিভাবকরা, স্কুলে এসএমসি কমিটির নেতৃত্বরা, উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্যরা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে স্কুলের আপগ্রেডেশনের শুভ সূচনা করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। श्री सरकार नाहारबो विशेष खायै श्री नरेंद्र मोदी जी नाहारबो श्री नॉर्थ ईस्ट सुना आगुरी लांगनानि बागै ते चौधरी सा इम्पोर्टेंट दिवसनो त्रिपुरा आनि थानि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दङ चिनि बररनि बागै जे सामनि खायरा नांमानि आंगोस कामबो दिल्ली थांफायगा दिल्ली थाङै आरो डिपार्टमेंट नि जे मन्त्रि रकय मालायका ते जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जीबो मालायका विभिन्न सेक्रेटारि रकय मालायका जोंनि त्रिपुरा सरनि बागै जोंनि बुहुम भारतनि बागै जे डेभलपमेंट खायना नांबानि आरो पब्लिका कायसा जागाफोराव सोंनो आंगोला जोंनि बागै जे खायना नांबानि जतन खायनाय हमजागोनो जे अलरेडी ओ जम्पुजला टाकारजलानि बररल हमगाय सारा भारतवर्ष सारा पृथ्वी से सिनि जागो ओरनि बररक जम्पुजलानि बरक हमगा ओर जतन थुंग्रो नुमांसे जत जम्पुजलानि बररक चिनि बुकुम कारनो चिनि चाते हाइजोब सारे तनि आमायनि बागैनो ओ जम्पुजला टाकारजलानि बररनो पाइपला माया परवा कारण हममानि बिसिंति खायै लरक सिरि तो फरमाने बदला खालामदों आमायनि बागैनो ओ जम्पुजलाव 40 सिटेट खेलानि स्पोर्ट्स स्कुल तंजानाय बोरिरंनि चलारंनि अलरेडी ओ सेक्सन था मो खायजानाय जे टाकारजलाव बोरिरंनि बागै 100 जन तंजानाय 100 सीटेड गर्ल्स हॉस्टेल अलरेडी सेंक्शन होगा 7 करोड़ सेंक्शन का बहुत तंजानाय मोटे नांगाय ते देखो जेरो स्टूडेंट आरो जे मेमोरेंडम जा प्रमाणे पूरा बोरिरं तंजानाय बगै तिनि एमएलए साहेब साखा चलाराम तंजानाय बागै नरक जारा एसएमसी कमिटी स्किल कमिटी नि बिसिंति खायो दिनै डिओ डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन अफिसारनि बिसिंति खायो तोरा प्रपोजाल पाठौदि आं कपि नम्बर नायनाय ददिनो खायनाय बागै सेंक्शन खायनाय बागै आं नायबाय दिनै बररंनि जोंनायो लेखाफोरा जे दफानि लेखाफोरा आगौ गैया ओ दफाखौनो दिनै आगौ गैया